किंतु मन रखी था जीवन काल रे जदि जने लोक तार सृष्टिकर्ता को स्मरण करी नहीं सृष्टिकर्ता किए 10टा सृष्टिकर्ता ना ए धर्म पाई गोटे से धर्म पाई गोटे से धर्म पाई गोटे सब धर्म पाई नहीं जने सृष्टिकर्ता आउ जानिबा दरकार आमे प्रिय भाई बहन माने कहानी कहते बाइबल कहानी कहू नहीं बाइबल सत्यता प्रकाश कर बाइबल रे गोटे भी पद एपटे सेपटे लिखाई नहीं सत्यता लिखाई आ बाइबल रो परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्ट आपनकर सृष्टिकर्ता अटंती सेइथि पय आपन कोन करबा अछि यीशु को ग्रहण करबा दरकार सेइथि पय मु कहिबा पय चाहे जदि आपनकर जीवन में गुडे समस्या अछि आपन एणे तेणे 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 चारियारे गलेनी एबे टिके यीशु को पाखु आसत यीशु को मोर प्रिय भाई बहन माने यीशु को पाखरे आपनकर सब समस्या रो समाधान अछि सब समस्या समाधान अछि से सृष्टिकर्ता अटंती आपनकर सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट धन को नहीं गर्व करूँ धन आज लोक मन पाखे धन अच्छी धनर फुलाणी देख बाइबल कौन लेखा देखो मार्क तार 8 पर्व 36 और 37 पद मार्क 8 पर्व 36 और 37 पद आउ मनुष्य जेबे समस्त जगत लाभ करी निज जीवन हराए तेबे ताहार की लाभ जने व्यक्ति जदि समुदाय जगत को लाभ कला तार कोठा गदा गदा हला तार गाड़ी तार टंका तार सोना तार बैंक बैलेंस गदा गदा पाइला जदि समुदाय जगत लाभ करी जने व्यक्ति अपना जीवन हराए हां ताहार की लाभ हां पुणी मनुष्य अपना जीवन बदल रे कौन देई पारे हे मोर भाई भौणी माने जने व्यक्ति तार जगतर सब टंका पैसा विनिमय रे मध्य तार जीवन को रक्षा करि पारिबो नहीं ए कोरोना काल रे विराट धनी माने गोटे ऑक्सीजन मत किनि पारले कोटिपति कोटि प्रिय माने सेतेबेले जना पड़िला ए निश्वास और प्रश्वास रो मूल्य केते अछि एबे किडनी रो मूल्य जना पड़ु नै मदुआ मानकु जो दिन मद पीबे जोटा किडनी खराब हो जिवो था पर डॉक्टर कहउछंती ओरे किडनी लगाइबा को पड़िबो किडनी पुणी पड़ुछि 30 लाख तते मागणा रे मिलितर मदुआ मद पी करे किडनी खराब करलो एबे किडनी लगाइबो किडनी एबे तके पानो पुड़िया खाउछंती एमान को एबे जना पड़ु नै पानो खाने पड़े कथा मध्य स्पष्ट हो पारन पुड़िया एबे किछि हबो नै जेते बेले तार माउथ रे कैंसर हबो काटिबे सेते बेले कहबो कथा मानुथिबे हई ठंठा एबे हई ठंठा बोले कोन हई ठंठा एबे किछि हबो सेते बेले मानिबा कथा तो मानलो नै ए पिला मान को भी देखिबे बाइक स्पीड रे चलाउतबे ए बाबू स्पीड रे चलाना सावधान सावधान मते केबे किछि हबो जतले पड़िबो गोड़ गोड़ दीटा भांगिबो मेडिकल रे दीटा गोड़ को झुलाइतिबे सुआइतिबे तले कहइबो कथा मानुथिले एई ठंटा एबे झियो माने मथि बापा मार कथा मानु नांती का को मैरिज पळेबे मद पी कि छेचिबो सेते बेले बाबा मार कथा मानुथिले होई ठंटा एबे कोन थांता गलु खाइबो अनेक को देखिबे जदि जे समय पूर्वर कथा मानिबो नहीं से एबे मां माने कहले ए बाबू ताकू बाहाय नै रे बाबू से भलोटा नै बाहा हेले एबे बासन माजुछंती अखा धरुछंती गुण खाउछंती अनेक को देखिबे परिस्थिति खराब हेबे खाली बाहर दांत देखाउछंती के करियो झियो मान को देखिबे माडो खाउछंती पिठा खाउछंती लिपस्टिक लगाई पाउडर लगाई के दांत बाहर ताकर अवस्था ताको कहिबा पाई चाहे आपण जते मेकअप हेले मध्य आपनकर कष्ट को लुचाई पारिबे नहीं देखिबे जते सुना गहना पिंदी थाउ पाटो साड़ी पिंदी थाउ पेनिट बैग धरि के लिप लगाई जाउथबो बंका बंका खटा लालो रात्रे खाइछि
ହେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବାଇକ୍ ଚଲାନ୍ତି କେତେବେଳେ ମାନେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଟେନସନରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଟେନସନ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆଉ ଟେନସନ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଥାଉ କଣ ହବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଦର କରୁନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ବୁଝି ରଖିଥାନ୍ତି। ବାଇବଲ କହୁଛି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ତହିଁରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତୁମର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ତୁମର ଦୀର୍ଘାୟୁ କୋଉଠି ନିର୍ଭର କରୁଛି? ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନିବ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି। ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ମୋର ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୋର ପଇସା ଅଛି, ମୋର ଭାବ ନାହିଁ, ମୋର ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏ ସୁନ୍ଦର ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ବଳ ସବୁବେଳେ ରହିବନି। ତେଣୁ କଣ କରିବା ଅଛି? ଆମେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ କତିକି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ କୋଉଠି ଯିବେ? ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଯଦି କେହି କହିବ ତୁମକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲ, ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରବଚନ କହୁନଥିଲେ, ଭାଷଣ ମାରୁନଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବାବା ଭଗବାନ କୋଉଠି ମିଳନ୍ତି? ସେ ବାବା କହୁଛି ଭଗବାନ ନାଳିଆରେ ମିଳନ୍ତି। ଭଗବାନ କୋଉଠି? ନାଳିଆରେ ମିଳିବେ? ମାନେ ଭଗବାନ ପୋକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପୋକ ଭିତରେ ପୁଣି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମାନସିକ ବିକୃତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ସେମିତି କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ବୋକା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋକା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଯେ ଗାଁରେ ମଦୁଆ ବି ରହିପାରିବ। ମଦୁଆ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଲୋକ, ଚୋର, ବଦମାସ, ଡକାୟତ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, କୁକର୍ମକାରୀ ସବୁ ସେ ଗାଁରେ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଆର ଜାତି ପଳେଇଲା। ଏ ମଦୁଆର କି ଜାତି? ନାଇଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉର କି ଜାତି? ଏ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଏ ଚୋର, ଏ ଡକାୟତ, ଏ ଜୁଆ ଖେଳିବା ଲୋକର କି ଜାତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ, ଏମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏ ବନ୍ଧନରେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି।